Finlex ko to 150. Maganda to mga mana. Okay, mahaba lang siya sa akin. Pang 5'4". Pang 5'4". 28 med. 28 med round. 50 pesos. $28 med, brown 50. For the uhaw talaga ako. Ma'am Dan, yours na to. Next mga mami, this one is linen. Hindi ko to na-flex ata. Okay, this one is linen po. Linen. It's garterized mga mami. We have pocket both sides. Super wide leg, sakto sa height ko mga mami. Ang ganda na yun. Okay, garter yung ibabaw. Mga mami, linen to ha. Linen, shararara. Size ito mga madam, 34 to 40. 34 hanggang 40 pwede. Code wide leg. Code wide leg, 50 pesos. 34 to 40. Wide leg, 50 pesos. Wide leg. Ma'am Michelle, yours na. Next mga mami. Ito pang mga grocery, ganyan outdoor. This one is knitted stretch. Garterized drawstring mga madam. Okay, sakto naman sa akin. Sa height. 26.32. Code black white. 26.32 black white. 50 pesos. White, black. And black, white. Ang aga pa. Pwedeng pajama to mga mami kung ayaw nyo sa labas. Ayaw. Next mga mami. Ito, malaki to. Adjustable to ha. Hindi siya garterized. It's adjustable. Okay, adjustable. Ma'am Karen G. Yours na po. Ito mga mami, hindi siya garter. Garter naman siya. It's adjustable. Okay na, adjust. Mahaba sa akin mga madam. Pang 5'6". Mahaba. Tsaka malaki. 36 to 40. 36 to 40. Code ang laki. Baka meron. 36 to 40 ang laki. 50 pesos. Ang laki niya. Ma'am Jolly, yours na po. Next mga mami, para tong bago. Small med lang to. Small med. Needed, garterized drawstring, pocket both sides. Code black. Sakto lang sa akin, 50 pesos. Code is black, 50 pesos. Small med lang. Ito ata yung sabi ni Ma'am Janet. Code is black. Ma'am Frances, yours na. Mga mami, sa mga nag-o-office, bilhin nyo na to. Okay, mga trouser pants to, very Zara levels. Para sa nag-o-office, ha. This one, it's a black trouser pants. Garter siya sa likod, mga mami. Pocket both sides. Wide leg. Medyo mahaba sa akin, pero pag nag-heels, okay na. Okay na. 28 to 30. 28 to 30, office 50 pesos. 28 to 30, office 50. Sheila Pinto, yours na po. Ito mga mami, Finlex ko to 150. This one is gray. Garterized mga mami. Drawstring. Bagsakan tela. Okay, mahaba sa akin konti. Sobrang lambot lang.
Okay, 24 to 30. 24 to 30, gray, 50 pesos. 24 to 30, gray, 50. Alay. Ma'am Frances, yours na po. Ito rin, relax ko to 150. This one is nice. Very pang office din. It's a gray trouser pants. May belt like sa gilid. Bagsakan tela mga mami. Very Zara. Very Zara. Kaya maliit lang to. 26 lang. 26. Good, very Zara. 50 pesos. Size 26 only. Very Zara. 50 pesos. Ayaw niyo yun? Why? Ang ganda nun. Sakit na ulo ko. Pass, very Zara. Okay, mga mami, this one is seamless. Ma'am Ilva, yours na po. Seamless. Para kayong bumili ay resim ni Uniqlo. Okay. This one is seamless. Borderized drawstring, mga mami. Kaya lang mahaba sa akin na mahaba po. 26.33. 26.33. Code Uniqlo. Code Uniqlo. 50 pesos. Okay, seamless to, mga bata. Mama Michelle, yours na. Next, mga mami, trouser pants pang office. Okay, garter sa likod. Front is not, pocket boot size. Wide leg, mga mami, mahaba sa akin. Mahaba. Size 28, 33. 28, 33, code black. 28, 33, code black. 50 pesos. Charity, yours na po. Next, mga mami, for the favorite. Airport outfit. Ay, baliktad. Favorite airport outfit, pocket both sides, garterized, mga mami. Wide leg. Sakto side ko, mga ate daw.